Tunajifunza Kikazakh. Mada ya somo: hifadhi jikoni. Азық-түлік контейнері. Chombo cha kuhifadhia chakula. Түскі ас қорабы. Sanduku la chakula cha mchana. Азық-түлік paketi. Mfuko wa chakula. Мұздатқыш paketi. Mfuko wa freezer. Tag'am plenkasi. Plastiki ya kufunika chakula. Alumini folgasi. Karatasi ya alumini. Quyma. Store. Ас үй шкафы. Kabati la jikoni. Ас үй тартпасы. Drawer ya jikoni. Ас үй sөресі. Rafu ya jikoni. Demdiush sürüsü. Rafu ya viungo. Paket kıskışı. Klipu ya mfuko. Ыдыс жуу сұйықтығы. Sabuni ya vyombo. Ыдыс жуғыш машинаға арналған құрал. Sabuni ya mashine ya kuosha vyombo. Ыдыс жуғыш машина. Mashine ya kuosha vyombo. Ыдысқа арналған губка. Sponji ya vyombo. Ыдыс щеткасы. Brashi ya vyombo. Тазалау щеткасы. Brashi ya kusugua. Қырғыш губка. Pedi ya kusugua. Ыдыс кептіргіш. Rafu ya kukausha vyombo. Ас үй раковинасы. Sinki la jikoni. Раковина сүзгісі. Kichujio cha sinki. Қағаз сүлгі. Taulo ya karatasi. Тазалау шүберегі. Kitambaa cha kusafisha. Тазалау майлықтары. Vifuta vya kusafisha. Тазалау спреї. Dawa ya kusafisha. Бүркіш бөтелке. Chupa ya kupulizia. Резинке қолғап. Glavu za mpira. Қоқыс шелегі. Pipa la taka. Қоқыс paketi. Mfuko wa taka. Қайта өңдеу жәшігі. Pipa la kuchakata. Компост жәшігі.
Pipa la mboji. Сыпырғыш. Ufagio. Қалақ. Koleo la taka. Еден шүберегі. Kitambaa cha sakafu. Азық-түлік пакеті. Резеңке қолғап. Ыдыс кептіргіш. Je, ungependa kukumbuka maneno haya milele? Nenda kwenye flashcards.luna.com na ujifunze seti hii na maelfu ya seti zingine bila malipo. Kiungo kiko kwenye maelezo.